City! Yes! Okay, yan na yan kay Rosete. Rosete yan, Rosete! Mendoza! Tabikan Mendoza pa rin! Layo. Iya na! Tabikan! Lakas si Loro. Si Loro punta naman kay Cordoba. Cordoba yan. Cordoba punta naman kay Silorio. Yeah. Pasok pa. Banda 3! Ibay! Lakas si Loro. Banay. Banayan. Banay. Pansimon. Yes po. Toledo, okay, may foul. First round. Yes, walang kawala. Last round. Yan na. Talaga naman si ano. Banay. Punta na kay Pansimon. Wala. Silorio. Punta ang Silorio. Silorio. Hinay. Murag ka bukoy. Pa dapat. Ay, ano ba yun? Idol na bilog yun. Pati nitik. Ayan, Banay. Banay lang, 3. Lalaki na. Silorio. Silorio yan. Silorio punta naman kay Toledo. Nagpingin si Toledo. Toledo na sa Silorio. Fire! Wala. Ngayon kay Banay. Punta naman kay Pansimon. Pansimon yan. Pansimon to. Tinalo sa puspos misay. Yes! Good for 2. Available pa yan. Charis. Ngayon kay Silorio. Silorio punta naman. Tinalo na. Kinuha yan ang itibra. Alam nyo ba? Okay, praise the ball by Francisco. Francisco ngayon. Isig-isigan si Francisco. Hanap na si Francisco. Punta naman si Francisco. Punta naman kay Pansimon. Wala. Disina. Okay, may foul. Yes. Last one. Yes again. Okay, Banay. Banay ngayon. Praise the ball by Banay. Banay si Banay ngayon. Banay. To Pansimon. Then shot up. Pansimon ngayon. Pansimon. Okay. Offensive. Number 14. It's a offensive foul.